أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا احاق کسانو چی ایمان مراوڑے توبو الاللہ توب اباسی اللہ تا توبتا نصوحا توب خالصا عسى ربكم قریب دا چی رب ستاسو امید دے چی رب ستاسو ایکفر عنکم سیئاتکم ختم کستاسونا گناہن استاسو ویدخلکم جنات او داخل کتاسو باغنتا جنتنتا تجری من تحتها الانہار چی بہیگی بلاند دہغین نہرنا یوما پہاغ ورز لا یخزی اللہ النبیہ چی رسوا بنکڑی اللہ تعالی نبی خپل لرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرا والذین آمنوا معه او هاغ کسانو لرا چی ایمان راوڑے دے دد سرا نورهم یسعا نور ددوی اغا نور ایمانی ددوی اغا رنا د ایمان ددوی یسعا منڈ بوخی بین ایدیہم و بی ایمانہم مخیط ددوی او خی طرف ددوی تا یقولونا اوائی بدوی ربنا اے زمنگ ربا اتمم لنا نورنا پورکڑ زمنگ دپار نور زمنگا رنا زمنگا واغفر لنا او بخنو کمنگتا انکا علا کل شیء قدیر بے شکت پا ہر سیز قدرت لرن کے یا ایوہ النبیو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین جہاد کوا د کافرانو سرا او د منافقانو سرا وغلظ علیہم او سختی کوا پا دوی باندے سخت شاب د دوی پا حقلا ومأواہم جہنم او ٹکان د دوی د جہنم وبئس المصیر او دیر بد زید ورتللو دے دا جہنم ضرب اللہ مثلا بیانوی اللہ تعالی یو مثال للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط هاغی کسانو تا چو کفر کڑے د خزی د نوح علیہ السلام او د خزی د حضرت لوط علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا وی دا دوارا پا نکاح کی داغ دو بندگانو زمنگ د بندگانو زمنگنا صالحین چو دا دوار بندگان زمنگ صالحان نیکان فخانتاہما پس خیانت وکڑو دی دوارو بیبیانو دی خپلو خاوندانو سرا پا اعتبار دا عقیدے باندے یعنی دوی کافرانی وی فلم یغنیا عنہما پس دفع نکڑو دی دوارو پیغمبرانو دی خپلو بیبیانو نا
من الله شیئا دا عذاب دا اللہ نا زر برابر هم وقیل دخل النار او بویلیشی چه داخل شی دوار ورتا مع الداخلین سرد نور داخلی دنکو د نور ننوتنکو وضرب اللہ مثلا او بیان کرے دے اللہ تعالی مثال للذین آمنوا امرأة فرعون هاغی کسانو تا چی ایمان راوڑے د خزی د بیبی د فرعون اذ قالت یاد کهاغ وقت چی اویل دی رب ابنی لی اے رب زما جوڑ کی زما دپارا عندک بیتن دزان پخوا کی یو کور فی الجنت پا جنت کی ونجنی او نجات را کی ماتا بچ کڑی مالرا من فرعون وعمله د فرعون او د عمل د هغنا ونجنی من القوم الظالمین او نجات را کی ماتا د قوم ظالمانونا ومریم ابنت عمران التي او مریم بی بی چلور د عمران وا التي هاغ بی بی احسنت فرجها چی حفاظت کڑیو د خپل ځان فنفخنا فيه من روحنا پس پک وخو پا گریوان د دی کی من روح پلرا وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کڑے وہ دی د کلمو د رب خپل وکتبه او د کتابونو د رب خپل وکانت من القانتین او ودا د تابدارا د فرمان بردار خلقنا